बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा से जंग छिड़ने का खदशा मौजूद है, ख़तरा है। पाकिस्तान ने जो पैचअप करवाया और इसमें जो शहबाज शरीफ बड़ा क्रेडिट ले रहा था कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। 2 हफ्ते नहीं गुजरे, 1 हफ्ता नहीं गुजरा, इनके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस एग्रीमेंट को, MOU को, या इनके दरमियान जो मुआहदा हुआ था अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसको तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इसको तोड़ने का मतलब क्या? देखिए, इतना बड़ा ऐलान है, इतना बड़ा ऐलान है कि इसने पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से एक भूचाल बर्पा कर दिया, क़यामत बर्पा कर दी। पूरी दुनिया हिल गई और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स एक बार फिर से वो नीचे चली गई, डाउन हो गई। स्टॉक मार्केट से लेकर गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा और बड़ी बड़ी मार्केट्स सारी की सारी क्रैश कर गई। पेट्रोल ऊपर चला गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तमाम की तमाम चीज़ें आसमान पर चली गई। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया, जैसे ही उसने ऐलान किया कि मैं ये मुआहदा तोड़ रहा हूँ और ईरान के ऊपर दोबारा हमले करने वाला हूँ, और उसकी जानिब से हमला किया भी क्या। अब मोहम्मद बिन सलमान को असल में इस हंगामी सूरत हाल के अंदर सबसे पहली अगर किसी को याद आई है वो है इमरान खान। क्यों? और उनकी जानिब से एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट अरब मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया और उसको इंटरनेशनली भी रिपोर्ट किया गया। अरब मीडिया के अंदर भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसको रिपोर्ट किया गया और उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। अब हुआ क्या? देखिए, अमेरिका और ईरान की जो जंग है, जिस तरह से इस साल के शुरू में छिड़ी, 4 महीने लग गए, 1 डेढ़ महीना जंग में और बाकी 2 ढाई महीने मुज़ाकरात के अंदर, डायलॉग के अंदर, टेबल टॉक के अंदर, और अब एक बार फिर से जंग के ख़तरात मौजूद हैं। अगर ये दोबारा जंग लगती है तो ना सिर्फ इससे पूरी दुनिया को नुकसान होता है, पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाती है, बल्कि जो अरब ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई खित्ता इफ़ेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई रीजन इफ़ेक्ट होता है, वो है अरब खित्ता, अरब ममालिक, मिडल ईस्ट। और इनको लीड करने वाला कौन है? इनको लीड करने वाला सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान। उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया कि पहले ही हम बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, पहले ही हम बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, हमें बड़ा नुकसान हुआ है, मज़ीद अब हम नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते, मज़ीद हम ये नुकसान नहीं उठा सकते। इसी वजह से सबसे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कतर से, UAE से, कुवैत से, ओमान से, मिस्र से, और सबसे बड़ा जो रब्ता किया गया वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रब्ता किया गया, और उसके बाद ईरान से रब्ता किया गया इस जंग को ठंडा करने के लिए, दोनों के दरमियान एक बार फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशंस या कम्युनिकेशन बहाल करने के लिए। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक बार पैगाम दिया कि आप, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो नालायक साबित हुई, नाकाम साबित हुई, पैचअप करवाने के बावजूद ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सका, ड्यूरेबल नहीं हो सका, और उसका जो नाकामी का मलबा है एक बार फिर हमारे ऊपर गिरने वाला है। तो बेहतर है कि इमरान खान को निकाला जाए, क्योंकि इमरान खान के पास जो विजन है, इमरान खान की जो इम्पैक्ट है, इमरान खान का जो इन्फ्लुएंस है, वो शहबाज शरीफ के मुकाबले में, जरदारी के मुकाबले में, फील्ड मार्शल के मुकाबले में, और इवन के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी लीडर हैं, अगर ट्रंप और ईरान किसी की बात सुन सकता है, और मोहम्मद बिन सलमान और चीन और रूस, ये 3-4 बड़े जो ममालिक और इनके सरबराहान उस लिस्ट के अंदर आने के लिए, उस टॉप लेवल की जो आप समझे कि स्टेज है, उसके ऊपर आने के लिए इमरान खान जैसा लीडर चाहिए। क्योंकि ये 4-5 बड़े लीडर दुनिया के अंदर जब ऑपरेट करते हैं तो शहबाज शरीफ उनके सामने कुछ भी नहीं, शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, शहबाज शरीफ उनके सामने तो बिल्कुल ज़ीरो है। इस वजह से
محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی موجودگی آج کے حالات و واقعات کے اندر بہت ضروری ہو چکی ہے. انہوں نے اس کا ملٹری حل نکالنے کے بجائے جنرل راحیل شریف جو کہ اتحادی فوج کے سربراہ اور پاکستان کی فورسز بھی وہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے جنرل عاصم کے ساتھ، جنرل راحیل شریف کے ساتھ اس کا ملٹری سولوشن نکالنے کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ملٹری سولوشن اس کا بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اگر ایران کی جانب سے قطر کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، کویت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ جانے، لیکن اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا جواب دیا جائے. اور اگر یہ جواب دیا جاتا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیں، ایک تو ڈائریکٹ یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے دو مسلم ملکوں کے درمیان. دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، نیتن یاہو کی، اسرائیل کی، امریکہ کی، یہودی صہیونی ہندوتوا طاقتوں کی جو اس وقت سازش ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑیں، آپس میں یہ مڈ بھیڑ کریں، ان کی آپس میں لڑائی ہو، ان کی آپس میں تو ہو، ان کی آپس میں پھٹا ہو، ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو. یہی ان کی کوشش ہے. تو اگر محمد بن سلمان کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے جواباً ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو فال آؤٹ ہے، اس کے جو امپلیکیشن ہے وہ بڑے خطرناک ہو گئے. جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر اس کو ایک بار پھر سے ہم نے جنگ کو ٹالنا ہے، جنگ کو ہم نے روکنا ہے یا وقتی طور پر اس کے آگے بند باندھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمران خان کو باہر نکالیں، عمران خان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، بات کریں اور اس کو باہر نکالیں. اور عالمی سطح کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ویژن اور لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہ عمران خان کی شکل میں موجود ہے. اگر یہ کام عمران خان کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی کسی اور لیڈر کے اندر اتنی صلاحیت، قابلیت، ویژن، سوچ، اپروچ نہیں ہے جو کہ عمران خان کے اندر موجود ہے. اور اس کی ایک مثال، بڑی مثال جو دی جاتی ہے کہ امریکہ کا پیچ اپ کروایا افغانستان کے ساتھ، وہ عمران خان ہی کروا سکتا تھا، یہ کوئی اور نہیں کروا سکتا. یہ ان کے اندر ہی قابلیت موجود ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مثال دی جاتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر یہ کام کروایا جاتا ہے تو اس کے لیے جو بہترین آدمی ہے، بہترین جو اس کے لیے شخصیت ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. اسی وجہ سے محمد بن سلمان کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ نہ صرف عرب میڈیا کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر رپورٹ ہوا ہے اور ڈائریکٹ پیغام بھیجا گیا ہے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، اگر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں، اگر آپ اس کے مطابق معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو نہ صرف یہ جنگ رک سکتی ہے بلکہ جو آگے نقصان کا خدشہ اور خطرات موجود ہے، محمد بن سلمان کو اس کا آئیڈیا ہے، وہ خطرات بھی آخر کار روکے جا سکتے ہیں.